Guys, sekarang morning, afternoon. Afternoon. Nami karon sa churro. Japanese, ha? Churros. Churro? Rus. Wala may S. Churros, Japanese restaurant and sushi bar. Ayan. Ato ring testingan guys kung lami ni ilang pagkaon. Kung way lami, di namin mabalik. Okay. Let's see. Itong A, ma'am, sarap to. Sa buri. O mayroong California Maki, Big Seafood Dynamite Roll. Saan mo na eh? Volcano Roll, Big Seafood Dynamite Roll, California Maki, and Salmon Aburi Maki. So, Maki platter ay Lami, gani siya ba eh? lami kayo. Sorry. Kapit na kablo. Nag-vlog na sa sir. Hello guys. Ayan. Sa first name ni mo bro? Maulaw ako. Nel, sir. Mel, si Mel. Suppose ang ramen mo ito. Next to. Ano na lapas? Ito. Asa na inuhang Pork recommended? ramen. Yan no. Sarap yun no. Pork ramen, syempre. Oh, sige. Pork ramen. Let's try pork ramen. Sige, pork ramen. So, isa rin pork ramen. Oo. Isa pa iba ni mo nga ma-recommended. So karon guys, na-serve na ang pork ramen. Mga kapanin life, no? Ano siya? Lychee iced tea. Ano sa'yo Bisaya sa lychee? Lychee? Cookies to ko. Sa ilasan. Lasang lychee. Masyag ko guys, kaning lemon ganyan, gibutangan og sugar. It tastes like lychee. Samok, uy. A few moments later. Excuse mo, Maki platter ko ma'am. Ano? Dami dyan na siya. Bago yung preparation. Okay, so right now I will taste the ramen. Medyo yung lasa niya guys parang Ramen. something may gata. Karama ka niya, uy. Creamy siya guys yung sabaw niya. Creamy. Tapos yung noodles niya tamang-tama lang yung pagkaluto. Hindi siya overcooked. Ano siya ang sushi maki rolls, hawa. So ano siya ay upat na klase. So kanimo siya ang California but made in Philippines. California roll. So ito yung kita nyo guys, sa loob niya meron siyang yan, mango, diba? May konting mango, saka ano ba yan, pipino, yung green, basta
Yan. Marami kayong makikita sa loob. Nabalot siya ng rice. Ayan, let's try it. Parang naghalo yung minsan yung tamis, minsan yung aslong. Ayan, ito na. Ayan, ito na. Tilawan na to ni guys. Ano nila, magbuto-buto daw niya mababa. Itong try kong tinungod budget. Yeah. Buto-buto juga sih. Buto-buto. Buto-buto. Magbuto-buto juga guys. Ako ba? Ako na? Wala yun. Ginagawa mo. A few moments later. Guys, malamig taon. So with regard sa ilang food, lamig tayo. Ilang place, limpyo, because of the ambience, tapos dili samok ang ilang place. And then yung customer service, okay tayo. Okay pa sa ulo. Pas-pas kayo mo delivery lang, waiter o tubig. Joke lang. So, sa daghan namong na-try nga Japanese restaurant, isa ni sa pinaka-the best Japanese. Nabukat ko. Japanese restaurant. Pagsalita mo. Okay, so try to consider this place. Churros. Japanese restaurant. Meanwhile. Hi guys, welcome to the vlog of Pan and Like. So natakaroon diri sa Churro. O gusto mo lamian nga pagkaon, Japanese restaurant and Vietnamese food. Ano lang mo diri sa Camo Street, front of People's Park. Thank you sir, ma'am. Balik-balik mo. Salamat po. Ayan.